pinaka... Kung ano nang naumay, may nagparta ninyo ba yan? Kaya ang inumana. Pero, siya dyan naghimo ang itanan. Siya dyan nag-uotan ni mawag namin nga. Maabot na tagtuburan. Kini sila. Ato ang nagdikor, kanan na sila Jose. Kini sila sa Brian. Lalo mo giniasa na pit ang iigamay, ibutang sa Ginoo. Tingali, kamo nakaingon nga, i-increase na ito ang drive. Nagkan kayo sali, ako na inon, kung Lord, hindi naman na pwede kayo, tayo ang ni Lord. Pero, ang mga kayo-gayunan, grabe, kita na yung Ginoo, maybe, because of you. Ang gana nasa prisuhan, kamo, unang-unang, doble na ang graduation, tugod ninyo. Thanks to Sir Friday, thank you so much for helping me. And Sir Joe, and Sir Oman, and the rest na. Kini ako mga igsuon, di ninyo makitaan, pero kanunay ning nag-ampo, kanunay dyan ning nag-lift up para natong tanan. Your journey is unique. Talagsaon kaayo. Padayon. Never stop growing. Believe in yourselves. Padayon. Tuogin mo. Because what you put in your mind, you will become. You will become what you think. Tumoingon mo nga, dinhira ko kutob, dinha ko sa kutob. Pero tumoingon mo, I really need to move forward. Awansari masalto. Kung excellent siya. Kana siya, move excellently forward and higher. There is no such thing as late to be more. Tuod yun po mga kapamilya. I would like also to thank atong igsuon, si Kuya Neil. Inyo ang Kuya Neil. Not every school na ay parihan niya. Our school is also unique. When the director of the DepEd Region 7 was there during the commencement exercises in our sister school, which I also founded in Toledo, nagkaingon dyan si director, nag-umapaw ang gugma. Hashtag gugma lang, happy lang.